ईसाया चैप्टर 53 की स्टडी कर रहे हैं। तो पहली 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, तो आए एक दफ़ा फिर मेरे साथ निकालें ईसाया चैप्टर 53 वर्स 1 to 6। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब बरकत पाए, आमीन। अजीजों, लास्ट वीक हमने देखा था कि अगर हम यहोवा के खादम पर निगाह करें तो हमें वो क्या नजर आता है। उसमें हमने खास तौर से खुदावंद यीशु मसीह की अगली जिंदगी, पैदाइश, फिर उसकी जिंदगी और फिर अंजाम पर बात की थी। फिर हमने देखा कि क्यों उसकी कदर न की गई, तो हमने उसकी वजह जानी। क्योंकि जब उन लोगों ने उस पर गौर की तो उन्होंने एक इंसानी नुक्ता निगाह से उसको देखा। उन्होंने उसके एक खानदान को देखा, उन्होंने उसके बचपन को देखा, उन्होंने उसके उस कस्बे को देखा। उन्होंने देखा कि ये एक आम आदमी है। उसकी बैकग्राउंड जो थी वो ना कोई बड़ा खानदान, ना कोई बड़ी शख्सियत, मामूली खानदान। उनकी जो सर्च थी या उनके जो जहन में जो ख्याल थे मसाया के बारे में, उस पर पूरी ना उतरी। और जब हमने उस पर निगाह डाली तो हमें क्या नजर आया? एक गमज़दा शख्स जो रंज और दुखों और मुसीबतों से लदा फंदा हुआ, भरा हुआ नजर। और रपोश जब हम जिक्र करते हैं तो वो है कि जो उसकी हिडन ब्यूटी थी, जो को उसकी असलियत थी, उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। तो हमें उसमें कुछ हुस्न जमाल नहीं नजर आया, कोई ज़ाहरी खूबसूरती नजर न आई कि हम उसकी तरफ खींचे चले जाते या उसके मुश्ताक होते। असल में उसकी असलियत जो थी, हम उससे नावाकिफ थे। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ उसकी कुछ कदर न की बल्कि किया उसकी तहकीर की गई, आखिर उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब हम अगली आयत में आते हैं तो यहाँ एक तरह से असलियत हमें मिलती है, और हमने जाना कि असल में क्या वाक़या था। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। ये असल में चौथी आयत में मुकाशफा है, रेवलेशन उन पर खुलता है कि हमने तो उसकी कुछ कदर ना जानी बल्कि उसकी इंसल्ट की, उसकी तहकीर की, उसका मजाक उड़ाया। और आपको याद होगा कि अगर आप क्रूसीफिक्शन की उस सिनेरियो में जाते हैं, उस वक्त में जाते हैं जहाँ, तो हम देखते हैं कि लोग किस तरह उसका मज़ाहिका उड़ाते, मजाक उड़ाते थे। और इवन साम 22 में जाके देखें तो वहां पर भी इस बात का जिक्र है कि किस तरह वो उसका तमस्खुर उड़ाते थे, किस तरह उसकी उन्होंने वहां पर इंसल्ट की। साम 22 में जाएं तो वहां पे लिखा है वर्स 6 में, पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं, आदमियों में अंगश्त नुमा और लोगों में हकीर। यानी कि जब हम पढ़ते हैं ना कि उसकी तहकीर की गई, और लिखा है लोगों में कीर, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाहिका उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हिला ला कर कहते हैं कि अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे। आपको याद होगा अनाजीर में हम पढ़ते हैं कि वो कहते थे अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा, साबित कर दो। क्योंकि वो कहते हैं जब हमने उस पर नजर की तो हमें क्या नजर आया? खुदा का मारा कूटा, सताया हुआ समझा कि इस पर खुदा की क्या है? लानत है। ये अपने गुनाहों का, अपनी करनी का भुगत रहा है। इसने जरूर कोई ऐसी खुदा के खिलाफ तौहीन की है, गुस्ताखी की है। क्योंकि जब ये बात आती है खुदा का मारा कूटा, तो इसका मतलब खुदा की तरफ पर से इस पर ये मार पड़ी है, खुदा की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है उसका। तो ये उन लोगों की बात है जिन्होंने ये सारा कुछ देखा, जो इसके चश्मदीद गवाह थे,
आई विटनेस थे, वो लोग ये कह रहे थे कि हमने उसे लानती समझा, क्योंकि पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में यही लिखा था कि जो दरख्त पर लटकाया गया, यानी कि लकड़ी की सलीब, तो जो लटका कर जिसको मारा जाता था, बल्कि अगर आप यहूदियों की किताब तालमूद पढ़ें तो उसमें उन्होंने एक तरह से यीशु को यहूदियों ने ये नाम दे दिया था, लटका हुआ, हैंग्ड वन, कि ये वो शख्स है जिस पर खुदा की लानत पड़ी और इस तरह से इसकी मौत हुई। तो ये सारा उनका जो ख्याल था एक रेवोल्यूशन से बदलता है। वो रेवोल्यूशन क्या है? तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त की। कि ये बाद में हमें पता चला कि उसकी अपनी गलती नहीं थी। बेशक उसका आवाज हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो ही ये मुकाशफा हम पे खुलता है तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। तो अगर आप इस बात को इंग्लिश में पढ़ें तो पता चलता है कि असल जो बात की गई है, सिर्फ ये बात नहीं की गई कि उसने हमारी सिर्फ मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त की। एम्पलीफाइड बाइबल वर्स 4 को इस तरह लिखती है, Surely he has borne our griefs, sickness, weakness and distresses and carried our sorrows and pains. Punishment जो जिसमें ये सारा कुछ शामिल है, इसमें हमारी सिकनेस है, गम है, पेन है, जो भी इंसान इस दुनिया में महसूस करता है और तजर्बा करता है, जिनसे उसका वास्ता पड़ता है। गौर करें, अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाऊं कि ये सारी चीजें किस चीज का अंजाम है? ये गुनाह का अंजाम है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो ये गुनाह जब किया तो ये सारी सिकनेस एंड प्रॉब्लम्स एंड सॉरोज एंड पेन एंड वीकनेस हमारे बदन का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। और फिर इसका एंड क्या होता है? कब्र, मौत। सोचें, अगर आदम ने गुनाह ना किया होता तो कोई भी आदमी गमज़दा ना होता। अगर हवा ने गुनाह ना किया होता तो कोई भी आज आंसू ना बहा देता। कोई भी औरत इस तरह की पेन के साथ प्रेगनेंसी की हालत से ना गुजरती। ये खुदा की उसको सजा थी, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ हुआ। आदम हवा ने गुनाह किया और सब कुछ उनके लिए बदल गया, और उसके साथ हमारे लिए भी सब कुछ बदल गया, क्योंकि गुनाह खुदा की हुजूरी में ठहर नहीं सकता। तो फिर खुदा ने क्या किया? उनको बाग एदन से किक्ड आउट, बाहर कर दी। फिर जो बाग एदन की जिंदगी थी टोटली चेंज होकर एक सख्त जिंदगी हो गई, गम और दुखों और दर्दों से भर गई। और फिर ये दुनिया में दुख, रंज और गम बढ़ता गया, और आज हम देखते हैं कि दुनिया जो है एक रंज, दुख, गम, कत्लो गारत और ईवल का बाजार है। इसीलिए नबी यहाँ पे पुकार उठता है, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। जब हम गम की बात करते हैं तो गम की बात हमने पिछली आयत में भी पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ी थी कि मर्द गमनाक और रंज का आशिना, a man of sorrows, afflicted by sickness, weakness and pain and sorrow। कई दफा ये आयत लेकर हम यीशु पर गौर करते हैं तो मैं सोचता हूँ लोग शायद इसका ये मतलब लेते हो, और मैंने ऐसी बात सुनी भी कि यीशु जब वो इस दुनिया में थे अपनी जिंदगी में कभी हंसे नहीं, कभी कहके नहीं लगाते थे, कभी उनकी जिंदगी में जॉयफुल टाइम नहीं था। और हकीकत में देखा जाए तो ऐसी आयत कोई नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि यीशु एक ऐसी शख्सियत था कि हर वक्त वो गम लेकर एक अजीब सा शख्सियत बन के फिरता रहता था। इससे पहले कि वो उस आखिरी हफ्ता में पहुंचे, खुदावंद के बारे में हम पढ़ते हैं, दिल का फरोतन और हलीम, के वो एक बेपनाह खूबसूरत शख्सियत का मालिक, जो भी उसके पास आते हैं वो सबको गले लगाते हैं। एक जबरदस्त शख्सियत, हम्बल, ह्यूमिलिटी उनमें भरी पड़ी थी। कभी भी किसी को उनके पास आने का खौफ नहीं हुआ, हर किसी को अपने पास आने की दावत देते। और हम बार बार पढ़ते हैं कि आम लोग हजारों की तादाद में, भीड़ की भीड़ उसकी तरफ खींचे चले आते थे, ऐसा कि उसकी पोशाक के किनारे को छूने को तरसते थे। इसका मतलब है कि इंसानी जामा में भी he was a wonderful man, खूबसूरत शख्सियत थी। लेकिन जब ईसाया ऐसी बात करता है तो वो एक हकीकत भी बयान करता है। वो ऐसी हकीकत बयान करता है जो हमारे इर्द गिर्द बल्कि हमारे अंदर मौजूद है। हमारी मुशक्कतें, हमारी खताएं, हमारे गम, हमारी बदकिरदारी, हमारे गुनाह। सोचे
ہم اس چیز کو اس پہ فٹ کرتے ہیں. اس میں زندگی کی وہ تمام تر دکھ، درد، مصیبتیں شامل ہیں. ہماری محرومیاں، ڈس اپوائنٹمنٹ، مزری، مس ایپس، ایکسیڈنٹ، ٹریجڈیز، یعنی کہ وسیع پیمانے پر جو بھی برائی یا گندگی یا دکھ آپ کی ذہن میں آ سکتا ہے، اس پر غور کریں. یہ سب کچھ دنیا میں ہے، یہ سب کچھ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اس کا شکار بھی ہیں، اس کے تجربہ کار بھی کرتے ہیں. آپ خود ہی اگر اپنے آپ پر غور کریں، فزیکلی طور پر بھی اگر آپ غور کریں، پہلے تو صرف فزیکل طور پر ہمارے بدن میں طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی سکنس. عام چند بیماریاں ہیں جو ہمیں پتہ ہے، لیکن بہت سی ایسی سکنس بیماریاں دنیا میں ہیں جو ہم ان سے واقف ہیں، ہم نام ہی نہیں لے سکتے ان کے. ہمیں تو یہی پتا ہے کینسر، شوگر، گردے کی تکلیف ہو گئی، جوائنٹس پین، ہارٹ پرابلم، پارکنسنس، کڈنیز کی پین ہو گئی، اور یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے. یہ تو ہیں جو ہمارے فزیکلی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک انسان جو دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، کرائمز ہے، وائلیشن ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، کڈنیپس ہے. دنیا کرائم سے بھری پڑی ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا ہی فوکس میں لے جائیں تو دنیا میں چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ صفاقانہ طور پر ظلم ہوتا ہے، پرتشدد، جس میں ہوس سب سے بڑھ کر ہے، جس میں ہیومن ٹریفکنگ شامل ہے، انسانوں کی سمگلنگ بات، جس میں خاص طور پر ینگ چھوٹے بچے اور بچیاں شامل ہیں. اگر اس پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا دنیا میں کرائم ہی کوئی نہیں ہے. جو دنیا میں ایک بہت ہی بڑی بھیانک چیز، انسان کا جو انسان پر ظلم ہے، انجسٹس ہے. کچھ ایسے آپ کی زندگی میں فیکٹرز ہیں جو آپ کے تجربہ میں ہوئے، جس میں آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا انصاف نہیں ہوا. غور کریں. میں اگر صرف اپنے ہی اکیلے ہی زندگی پر میں نے تجربہ کیا، اب میں 61 کا ہوں تو میری زندگی میں بے شمار دکھ تکلیف آئے. یعنی کہ میں اگر صرف اپنے بدن کی تکلیف کا ذکر کروں تو میری زندگی میں 3-4 دفعہ میں موت کے قریب سے ہو کر گزرا. ایک دفعہ میرا پیٹ چاک کر کے تو رکھ دیا، 3 دن میں ICU میں رہ چکا ہوں، اور بدن کی تکلیف، فروزن شولڈر اور کڈنی کی پین، وہ پین میں کبھی بھول نہیں سکتا. میں جو بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں خدا آپ سننے والوں میں اس طرح کی کبھی تکلیف یا پین نہ آئے، آپ اس سے کبھی نہ گزرے. میں ایسی پین سے گزر چکا ہوں. لیکن اس میں کیا تھا کہ آپ کے پاس آج اس کو ٹھیک کرنے یا اس سے تھوڑی جان چھڑانے کے لیے پین کلرز ہے. میں مورفین کو ڈوز کے طور پر نہیں لیتا، میں اس کو پیتا رہا. اتنی میں تکلیف سے گزرا. ڈینگی کا مجھے ہوا جس میں میں موت کے قریب پہنچ گیا. لیکن ان سب سے بڑھ کر بھی ہماری زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی پین کلر نہیں. دنیا میں ٹریجڈی ہوتے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں ایسے کوئی واقعات نہ ہو، ایسے کوئی بھی ہیپس نہ ہو، ٹریجڈی نہ ہو. فیملیز میں جب ہو جاتی ہے، ہسبینڈ وائف میں ایسی ہو جاتی ہے، بچوں کے درمیان اور ایون بچوں کے ساتھ ایسی مس ہیپس ہو جاتی ہیں. کسی بیٹے یا بیٹی کی ازدواجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ایسی بات تک پہنچ جائے، ڈیورس ہو جائے، یا کوئی ایسی مضر بیماری کسی بچے کو لگ جائے جو جان لیوا ثابت ہو، تو سوچ سکتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے کس قدر پین اور دکھ اور مزری کا باعث بن سکتا ہے. کسی بہن بھائی پر کوئی آفت آ جائے یا ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے، ان کا بھروسہ ٹوٹ جائے، آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے ان پر جن پر آپ کو بہت ٹرسٹ ہو، تو کیسی ذہنی کوفت ہو، ایسی ذہنی حالت ہو. یہ وہ درد ہیں جو فزیکل درد سے بڑھ کر ہے. اس کے لیے نہ تو کوئی دوائی کام آتی ہے، نہ کوئی پین کلر کام آتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. بدن کی دردیں، جسمانی دردیں تو آپ پین کلر کھاتے ہیں تو وقتی طور پر آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. میں جب کہہ رہا تھا کہ میں 3 دن ICU میں رہا، مجھے پتا بھی نہیں، مجھے ان 3 دنوں کے بارے میں کوئی ذرا سی پین کا پتہ ہی نہیں. اس کے بعد بھی میں کتنے دیر جب ہاسپٹل میں ایسی ہی دوائیوں میں تھا، مجھے پتا بھی نہیں. لیکن یہ پین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ساری پین میں نے جو چند اپنی تجربے سنائے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے اور آپ کے میں بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک کے دکھ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی تکلیف ڈیفرنٹ، ہر ایک کی سچویشن کے مطابق ڈیفرنٹ. مجھے تو وہی کچھ سہنے پڑے نا، میں بھی آپ نے وہ نہیں سہے، لیکن جو آپ نے سہے ہو سکتا ہے وہ میں نے نہیں دکھ سہے. اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں بلینز لوگ ہیں جن کے دکھ طرح طرح کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں. ریپ دنیا میں ہوتے، کسی کا بچہ کڈنیپ کرتے، تباہ و برباد ہے، کلنگ ہے سب. تو میں یہ صرف اس کو تھوڑا سا اس لیے گرافیکلی بتا رہا ہوں کہ یہ تو میں ایک اکیلا شخص اگر کہوں کہ میرے دکھ جو ہیں اس طرح کے، تو میں اس کو اس طرح برداشت. تو پھر ہم جب یسوع
खुदावन खुदा का बेटा जिसने तमाम दुनिया के गुनाहगारों का दुख अपने ऊपर उठा लिया, तमाम तरह के, यानी कि जो मेरे अकेले की तजर्बात थे वो भी, और जो दूसरे तीसरे चौथे हजारों लाखों लोगों के डिफरेंट वो सब गुनाहगारों के बोझ उसने उठा लिए, सबका बोझ उस पर था। उसने हमारी मुश्किलें उठा ली, गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया, हमारी बदकिरदारी उस पर डाली। यानी कि सिर्फ यही नहीं कि ये जो हमें दुनिया से लेके जो दुनिया ने बदकिरदारी की, जुल्म की, वो भी उस पर भी डाला। फिर आप वो गतसमनी का मंजर गौर करें, जब खुदावन जो सारे जहान के गुनाहगारों, खताओं, गुनाहों, बदकारियों का बोझ लिए हुए अपने ऊपर दुआ कर रहा था, तो फिर क्यों उसका पसीना खून बनकर निकले? ये थी शिद्दत गम की वजह से उसका पसीना खून की बूंदों होकर बहने लगा। हमारी जो पेन्स या प्रॉब्लम्स या कुछ है, नथिंग कंपेयर टू हिज प्रॉब्लम। हम सब भी मिलकर कुछ करें तो वो पेन नहीं, वो दुख नहीं, वो बोझ नहीं, वो बर्डन नहीं बन सकता जो उस पर बर्डन था, जो उस पर मुसीबत था। तो जब हम ये बात करते हैं तो कई दफा सिर्फ हम पढ़ के आगे चले जाते हैं। He was wounded for our transgressions, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। ये वो घायल है, ये वो piercing है, wounded वो जख्म है जो उसके हाथों, पांव और सर पर घायल किया गया। पसली में भाला घुसा गया, पीठ पर कोड़ों से मारा। और अगर मैं आपको सिर्फ कोड़ों के बारे में बताऊं ना, जिसके बारे में स्टडी की गई है, तो वो जो कोड़ा होता था चमड़े की बनी होती है, स्ट्राइप्स होती थी, उसके ऊपर 2-3 चीजें लगी होती थी, उसके आगे लोहे के छोटे छोटे बॉल लगे होते थे और इसके साथ हड्डियां लगाई जाती थी। तो वो मारने वाले जो होते थे वो अपने काम में बड़े स्पेशल होते थे। जब वो मारते थे तो क्या होता था, वो जब कोड़ा मारते थे तो वो मेटल जो था वो इनर डैमेज करता था, जो हड्डियां थी वो ऊपर से जिस्म से गोश्त खींच लेती थी। एक्चुअली 1968 में एक स्टडी की गई थी, एक मेडिकल रिसर्च की गई थी कि जब ये सारे वाकया हुआ तो वो किस तरह वाकया हुआ। उस सारे वाकये की बड़ी मेडिकली तौर पर रिपोर्ट दी, तो उन्होंने दिखाया कि ये सारा कुछ हुआ कि उस पे जो सारा जुल्म हुआ, जो उनको मारा गया, कांटों का ताज रखा गया, मुंह पे घूंसे थप्पड़ मारे गए, दाढ़ी खींची गई, और वो किस तरह, क्योंकि अगर आप अगली आयत पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है वर्स 5 कि हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, फिर हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। ये कुचला लफ्ज जो है वो उस तरह है जैसे हौज में अंगूरों को डालकर तो रौंदा जाता था, तो वो उस वर्ड को उन्होंने यहाँ पर बयान किया। सेम ही वहां पर वो वर्ड इस्तेमाल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया, ना सिर्फ घायल किया गया, घायल किया गया और कुचला गया। अगर ये ही दोनों वर्ड आप इसकी डेप्थ में चले जाएं तो यकीन मान कि आप वो सकते में आ सके, आवाज आपकी बंद हो जाए, आप उस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जो ये कुछ साल पहले फिल्म बनी थी, मैं आज तक वो पूरी नहीं देख पाया, उसमें वो सारा सीन दिखाने की कोशिश की गई। अगर आप मत्ती 8 बाब उसकी एक आयत पढ़ें, मैथ्यू 8:16-17, शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें गुदरूहें थी, उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया, सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा, कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। यानी कि उसमें ये सारा कुछ शामिल है, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सब तरह की जो कमजोरियां और हमारी बीमारियां शामिल है। एक इंसान अगर सोचे अपनी जिंदगी में, अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आप सोचे कि सारे जहान का। यूहन्ना ने कहा यह है खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। जब ये बात आती ना, हमारी सलामती, हमारे लिए उसने ये किया, तो क्या हुआ कि वो हमारा मुतबादल बन गया, हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया, ताकि हम बच जाएं, हम शिफा पा जाएं, हम हील हो जाएं। और जब हीलिंग की बात आती है ना, कई दफा इस हीलिंग को, इस आयत को
ایک ڈفرینٹ طور پہ آج بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے کلام میں لکھا گیا وہ اگر اس بات کو دیکھیں تو پیٹر چیپٹر 2 میں اس کی اصلیت جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیپلی بیان کیا گیا کہ وہ ہیلنگ کیا ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلا پطرس 2 باب اس کی 24 اور 25 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اصل جو ہماری شفا تھی یہ تھی ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار خانے سے تم نے شفا پائی۔ کس چیز سے شفا پائی؟ اصل میں جس شفا کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ اس نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے 25 آیت میں، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ تو یہاں پر بھی ہم 6 آیت میں پڑھتے ہیں یسایہ 53:6 میں، ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پہ لاد دی۔ یعنی کہ ہمیں کس چیز سے شفا پائی؟ ہماری بد کرداری سے، ہمارے گناہوں سے ہم کو شفا بخشی ہے۔ یہ ہیلنگ ایک پروسیس ہے، یہ شفا کا آغاز ہوتا ہے ہر اس شخص میں جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کر ایمان کے ساتھ اپنے اس چرواہے کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ہم بھیڑے ہیں اور ایک پروسیس ہے، لیکن اس کی تکمیل ہوگی جب ہمارا چرواہا ہمیں لینے ہی آئے گا اور ہم اس کے جلال میں داخل ہوں گے۔ پھر یہ جسمانی بیماری دکھ درد کبھی نہ ہوگی، یہ ساری بیماریاں دکھ درد بلکہ موت بھی نہ ہوگی۔ ابھی ہماری خلاصی جو ہے وہ ہمارے گناہ سے، ہماری بد کرداری سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آج جسمانی طور پر شفا نہیں پاتے، بے شک خدا آج بھی اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، بالکل میرا پکا ایمان ہے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں، لیکن کئی دفعہ ہم اس کو بہت زیادہ ایکسٹریم میں لے جاتے ہیں اور کلیم کر دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم ایک بات کو ایک ہی جگہ پہ فٹ نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمارے جسم میں بیماریاں ہیں، آج بھی دکھ درد ہیں، کمزوریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے شفا نہیں پائی، ہم نے شفا پائی ہے۔ کس لیے؟ جو بھیڑوں کی طرح ہم بھٹکتے پھرتے تھے، اب ہم اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے۔ جب تک اس دنیا میں یہ افلیکشن یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، ہم ان سے تو کچھ کھاتے بھی رہیں گے، لیکن ایک دن آئے گا کہ خدا ہمیں ان تمام جسمانی بیماریوں سے پاک کرے گا، ہمیشہ کے لیے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ عزیزو، اس کو یاد رکھتے ہوئے جو ہمیں پطرس کے خط میں پڑھا جائے، ورس 6، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، کہ بھیڑ کی تشبیہ اس لیے دی گئی کہ بھیڑ ایک ایسا جانور ہے جو دوسرے جانور سے بہت مختلف ہے۔ دوسرے جانوروں میں سیلف ڈیفense کا ایک ایسا سسٹم خدا نے بنا چھڑا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے جانوروں سے بچا لیتے ہیں، لیکن بھیڑ ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر یہ بلٹ ان نہیں ہے۔ یہ اکثر ایسے ٹریپ میں، ایسے حادثات میں پھنس جاتے ہیں جیسے انسان پھنس جاتے ہیں۔ اگر غور کریں گے کبھی آپ اینیمل کنگڈم میں جائیں تو جتنے دوسرے جانور ہیں، موسٹ آف جو دوسرے جانور ہیں وہ گروپس میں رہتے ہیں، لیکن آپ بھیڑوں کو دیکھیں، یہ گروپ میں نہیں ٹکتی، اپنی مرضی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، یا کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم انسان بھی اسی طرح ہی ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگلی آج ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ یہ ہماری بے وفائی تھی، دس از آور انفیتھفلنس، ہم اپنی راہ کو چلے گئے۔ اور جی میں آج کئی لوگ کہتے ہیں یہ میری زندگی ہے، میری مرضی، مائی باڈی مائی ول، میرا بدن میری مرضی۔ تو خدا کہتا ہے ایسا ہی تم لوگوں نے کیا، بلکہ نبی اقرار کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم بدکار تھے، ہم خطا کار تھے، ہماری برائیاں تھیں۔ لیکن اگلی بات جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ یعنی کہ ایسے جیسے کسی بڑے بوجھ کو کسی سے اٹھا کر کسی دوسرے پر لاد دینا، لٹرلی کسی سے اٹھا کر اس کو فری کر دینا اور اس کا بوجھ کسی دوسرے پہ لاد دینا۔ تو یہ سارے دکھ درد مصیبتیں ہماری اس وقت اگر آپ غور کریں، جب نبی ہے وہ دنیا کی بات نہیں کر رہا، اس کی نظر میں اس وقت اس کی اپنی ہی قوم ہے، اسرائیل قوم ہے۔ نبی کو شاید اس بات کا علم بھی نہیں کہ یہ سارا کچھ منظر 700 سال بعد وہ اس صلیب پر ہوگا۔ نبی جو ہے اپنی قوم کو لے کر یہ بات کر رہا ہے۔ اگر آپ
8वीं आयत की आखिरी लाइन पे गौर करेंगे तो नबी इकरार करता है मेरे लोगों की खताओं के सबब पर उस पर मार पड़ी। तो मेरे लोग कौन थे? नबी के लोग कौन थे? यसाया के लोग कौन थे? बेशक वो जब आया तो उसको इसराइल की खोई हुई भेड़ों को बचाने, यस लिखा कलाम, लेकिन इस अमेजिंग कि जब ये मेरे लोगों की बात है, लेकिन ज्यों ज्यों हम आगे जाएंगे तो किस तरह मेरे लोगों से हटकर किस तरह फिर ये दुनिया का निजात देता। क्यों? तो खुदा के कलाम में लिख दिया गया था कि वो इस कौम को इस्तेमाल करके दुनिया के लिए वो निजात और बरकत का बायस बनाना चाहता है। गैर कौमें खुदा की हमेशा से प्रोग्राम मंसूबे में शामिल थी, लेकिन खुदा का प्रोग्राम मंसूबा ये था कि मैं इस कौम को, इब्राहिम की नस्ल को इस्तेमाल करके दुनिया के लिए निजात और बरकत का बायस बनाना चाहता है। लेकिन जब उन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया तो फिर ये थोड़ा सा अरसा तवील हो गया, उनकी रिजेक्शन की वजह से, उनकी खताओं, बदकारियों और गुनाहों की वजह से। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी, तो ये इसी तरह है जिस तरह के ज़बूर 32 में भी हम पढ़ते हैं कि मुबारक है वो शख्स जिसकी बदकिरदारी को खुदा हिसाब, यानी कि वो ट्रांसग्रेशन, वो बदियां, वो गुनाह जिससे इंसान जहन्नम में चला जाता है, तो भी खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। अब यहाँ पर तो ये हमने आज पढ़ा कि उन पर ये रेवलेशन स्पेशली उस नबी पर खुला और फिर उस कौम पर किस तरह खुलेगा जब वो इसका इकरार करेंगे। लेकिन आगे जाके हम उस मंजर को हिस्टोरिकली इवेंट में चले जाएंगे। ये एक मुकाशफा खुला, लेकिन फिर जब फिजिकली हिस्टोरिकली ये वाकया हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ उसकी बात हम नेक्स्ट वीक खुदा ने चाहा तो 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम उसमें देखेंगे कि जो सारा वो लास्ट वीक और क्रूसिफिक्शन का किस तरह खुदावन पर वो सारा कुछ मुकदमा हुआ और उसको किस तरह लेके जाया गया। लेकिन इस वक्त आज हमारे लिए क्या सबक है, हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदा ने एक हमारे लिए कैसा बड़ा इंतजाम किया, कैसा बड़ा मंसूबा बनाया कि हम जो खताकार हैं, हम जो बदकार हैं, हम जो गुनाहगार हैं, वो हमारी मुशक्कतें उठाने के लिए इस दुनिया में आया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारी बदकिरदारी के लिए वो उस सलीब पर चला गया। तो अजीजों, बेशक हम आज उस सीजन से गुजर भी रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसकी गहराई को, इसकी असलियत को, हकीकत को अच्छी तरह जाने, ताकि हम कभी भी उस कुर्बानी को, उस कुफारे को जो उसने हमें हमारे लिए, दुनिया के लिए, जहान के लिए दिया, कभी ना भूलें। और उसको याद करके हम अपने आप को इस तरह खुदा के हुजूर पेश करें कि हम दूसरों के लिए भी एक नमूना बन सकें। खुदावन आज के इस कलाम की वजह से हम सबको बरकत दे। आमीन।